آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ ضلع پریشد اور پنچایت سمیتی انتخابات کے لیے تشکیل کردہ بلاکس اور سرکلز کے خاکوں پر موصول ہوئے الیکشن انتظامیہ کو جملہ 159 اعتراضات۔ 16 جون کو ڈویژنل کمشنریٹ میں ہوگی ہیئرنگ۔ آئندہ 2 سال کے دوران 4 مراحل میں مکمل کیا جائے گا سفاری پارک پروجیکٹ۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے لیا کاموں کا جائزہ اور متعلقہ افسران کو دی ضروری ہدایت۔ گستاخ رسول نپور شرما اور نوین جندل کی مذمت میں گزشتہ روز دیہی علاقوں میں بھی تاجروں نے بند رکھے اپنے کاروبار۔ پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی گرفتاری کے مطالبے پر متعلقہ پولیس اسٹیشنز کو دیے گئے میمورنڈم۔ اور ریاست مہاراشٹر سے راجیہ سبھا کے لیے BJP کے 3 امیدوار منتخب ہونے پر شہر میں منایا گیا جشن۔ جم کر کی گئی آتش بازی اور تقسیم کی گئی مٹھائیاں۔ خبریں تفصیل سے۔ ضلع پریشد انتخابات کے لیے بنائے گئے بلاکس پر 132 اور پنچایت سمیتی الیکشن کے لیے بنائے گئے سرکلز پر 27 اعتراضات الیکشن انتظامیہ کو موصول ہوئے ہیں، جن پر 16 جون کو ڈویژنل کمشنریٹ میں سماعت کی جائے گی۔ ناظرین، ریاستی الیکشن کمیشن کی ہدایت پر اورنگ آباد ضلع پریشد اور پنچایت سمیتی انتخابات کے لیے بلاکس اور سرکلز کے عبوری خاکے ظاہر کیے گئے تھے، جس پر الیکشن پروگرام کے مطابق اعتراضات اور تجاویز بھی طلب کی گئی تھی۔ ضلع پریشد بلاکس کی تشکیل کے لیے تعلقہ اورنگ آباد سے 66 افراد نے اپنا اعتراض درج کروایا ہے، جبکہ تعلقہ ویجاپور سے 21، تعلقہ پھلمری سے 15، تعلقہ سلوڑ سے 6، کنڑ سے 5، گنگاپور سے 8، پیٹھن سے 6، خلدآباد سے 4 آبجیکشنز موصول ہوئے ہیں۔ تعلقہ سوئیگاؤں سے ایک بھی اعتراض درج نہیں کروایا گیا۔ اسی طرح پنچایت سمیتی سرکلز کے لیے تعلقہ اورنگ آباد سے 18، گنگاپور سے 1، ویجاپور سے 2، پھلمری سے 2، کنڑ سے 4 اعتراضات الیکشن انتظامیہ کو موصول ہوئے ہیں، جبکہ 4 تعلقوں سے پنچایت سمیتی سرکلز کے عبوری خاکوں پر ایک بھی آبجیکشن موصول نہیں ہوا ہے۔ یہ اطلاع ڈپٹی کلکٹر پربھودے موڑے نے دی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جن لوگوں نے اعتراضات داخل کیے ہیں انہیں سماعت کے لیے نوٹسز جاری کی جا چکی ہیں اور 16 جون کو صبح 11 بجے سے ڈویژنل کمشنریٹ پر ان پر سماعت کی جائے گی، لہذا درخواست گزار وقت مقررہ پر حاضر رہیں۔ یہ اپیل الیکشن انتظامیہ کی جانب سے کی گئی ہے۔ مٹمٹے کی 60 ایکڑ زمین پر جاری سفاری پارک کے تعمیری کاموں کا جائزہ لینے اور آئندہ کی منصوبہ بندی کے لیے ایک اہم میٹنگ میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے گزشتہ روز طلب کی۔ واضح ہے کہ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت مٹمٹا کی 60 ایکڑ زمین پر سفاری جنگل پارک تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہ پروجیکٹ آئندہ 2 سال کے درمیان 4 مرحلوں میں مکمل کر لیا جائے گا۔ یہ رپورٹ متعلقہ افسران نے ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے کو دی۔ ان لوگوں نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں 4.25 کلومیٹر کی 3 حفاظتی دیواروں کی تعمیر کے علاوہ پارک کے لیے مجوزہ ضمیر کو ہموار کرنے اور 5 داخلی دروازوں کا تعمیری کام مکمل کیا جائے گا۔ اسی طرح پارک کے اطراف میں جن کسانوں کے کھیت ہیں انہیں وہاں آنے جانے کے لیے متبادل راستہ بھی پہلے ہی مرحلے میں تعمیر کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں جنگل پارک کے اندرونی راستے تعمیر کیے جائیں گے۔ اسی طرح وہاں ڈرینیج لائن ڈالی جائے گی اور بجلی سپلائی کے انتظامات بھی مکمل کروائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے تحت گیلے کچرے کی کمپوزنگ کا نظم بھی دوسرے مرحلے میں ہی مکمل کیا جائے گا۔ تیسرے مرحلے میں جنگلی جانوروں کے لیے پنجرے اور ان کے رہنے کے انتظامات سینٹرل زو اتھارٹی کی ہدایت کے مطابق مکمل کیے جائیں گے۔ اسی طرح تیسرے مرحلے میں ایڈمنسٹریٹو بلڈنگ، اسٹور روم، فوڈ کورٹ اور بیت الخلاء کے علاوہ دکانیں بھی تعمیر کی جائیں گی، جبکہ چوتھے اور آخری مرحلے میں ملازمین کے لیے کوارٹرز اور ٹائیگر سفاری پارک کی تعمیر کے علاوہ معلوماتی بورڈ بھی آویزاں کیے جائیں گے۔ گستاخ رسول نپور شرما کی گرفتاری کے مطالبے پر گزشتہ روز دیہی علاقوں میں بھی بند منایا گیا اور متعلقہ پولیس اسٹیشنز میں میمورنڈم دیے گئے۔ ناظرین،
गुज़िश्ता 27 मई को बीजेपी की स्पोक्स पर्सन नूपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान सारी दुनिया को इंसानियत का पैगाम देने वाले पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ तौहीन आमेज़ बयान दिया है, जिसके सबब सारी दुनिया में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और हर सू मलऊन नूपुर शर्मा की मजम्मत करते हुए उसे गिरफ्तार किए जाने का मतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। इसी ज़िमन में गुज़िश्ता रोज़ पाचौड़ तालुका पैठन के ताजिरों ने बिला तफरीक मजहब अपने कारोबार बंद रखे और ज़ोरदार मुजाहरा करते हुए एक मेमोरेंडम पाचौड़ पुलिस स्टेशन के एपीआई गणेश सुरेसे को नौजवान सरपंच शिवराज भुमरे की मौजूदगी में तमाम मज़ाहिब के मानने वाले साकिनान की जानिब से दिया गया, जिसके ज़रिए मुतालबा किया गया कि नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के ख़िलाफ़ आईपीसी की दफ़ात 153A, 153B, 295A, 298 और 505 के तहत केस रजिस्टर किया जाए और उसे गिरफ्तार करके खातिर खास सज़ा दी जाए। बसूरत दीगर अवामी तहरीक शुरू करने का इंतबाह वफ़द में शामिल अफराद ने दिया। इस मौके पर सरपंच शिवराज भुमरे ने कहा कि पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी मज़ाहिब के मानने वालों के लिए मोहतरम हैं। वो किसी एक समाज के लिए नहीं बल्कि सारे आलम के लिए मबूस फरमाए गए हैं। बीजेपी की स्पोक पर्सन ने उनसे मुतालिक जो बेतुका बयान दिया है उससे सिर्फ मुसलमानों ही की नहीं बल्कि दीगर मज़ाहिब के मानने वालों की भी दिल आज़ारी हुई है और उनका ये बयान माशरे में तफरीक डालने वाला बयान है, जिसकी वो सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और ऐसी मुनाफरत भरी जहनीत रखने वाली नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। जिस पर एपीआई गणेश सुरोसे ने मज़ाहिरीन से कहा कि पैगंबर इस्लाम सभी मज़ाहिब के मानने वालों के लिए मोहतरम हैं, लिहाजा वो उनके एहसासात से औरंगाबाद ज़िले के रूरल वाकिफ़ करवाएंगे। उनकी जानिब से दिया गया मेमोरेंडम भी उन तक पहुँचाएंगे और इस तरह का मुतनाज़ा बयान देने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की सिफारिश भी करेंगे। इस मौके पर पैठन बाजार समिति के चेयरमैन राजू भुमरे, पाचौड़ के सरपंच शिवराज भुमरे, शाहिद पठान, शेख आसिफ, शेख सलीम, सैयद सिराज, सचिन मस्के, अरशद सैयद, मुश्ताक सैयद, अलमास बागबान, रेसू बागबान, बबलू बागबान, सलीम शेख, वसीम शेख और दीगर बड़ी तादाद में मौजूद थे। जसं की आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की 2 दिवसापूर्वी भाजपचे प्रवक्ते नूपुर शर्मा आणि नवीन जिंदाल यांनी प्रेषित मुस्लिम समाजाचे ज्यांना आदर्शस्थानी आपण मानतो असे प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य एका न्यूज चॅनलवरती केलं होतं आणि त्याच्या सर्व निषेधार्थ आपण इथं पाचोड गावातील सर्व नागरिक, सर्व जाती धर्माचे या घटनेचा निषेध करण्यासाठी जमलेलो आहे। जसं की आपल्याला सध्या माहिती आहे की बीजेपीचं केंद्र सरकार गेल्या 8 वर्षापासून आपल्या देशात आहे आणि 2 टर्म सलग त्यांचं सत्ता आल्यापासून त्यांची थोडे डोके फिरलेले आहे। त्यांना त्यांच्या जिभेवर हाड नसल्यासारखं त्यांचं वक्तव्य त्यांच्या प्रवक्त्यामार्फत आपण रोज बघतो, कोणते रोज नवीन वाद उकारले जातात आणि आपला जो शांत भारतीय समाज आहे ते कसं वातावरण गडूळ होईल याचा प्रयत्न बीजेपीच्या मार्फत केला जातो। भारतीय जनता पक्षाचे काही लोकांनी टीव्ही न्यूज चॅनलवर काही आक्षेपार्ह विधान केलेले आहेत। प्रेषित मोहम्मद पैगंबर हे केवळ यांचेच नाही तर सर्व धर्मीयांमध्ये एक संदेश दिलेला आहे। सर्व धर्मियांमध्ये त्यांच्याबद्दल एक मानाचं स्थान आहे। त्याच्यामुळं ही बाब म्हणजे केवळ निषेधाची मुस्लिमांचीच नाही आहे तर ती हिंदू धर्माची सुद्धा आहे। त्याच्यामुळं कुणाचं तरी एक जणाचं विधान हे पूर्ण समाजाचं असू शकत नाही। त्याच्यामुळं सर्व मुस्लिम समाज बांधवांना माझी विनंती आहे, कायदेशीर आपण हे निवेदन दिलेलं आहे, हे निवेदन आम्ही शासनापर्यंत पोहोचवू आणि त्या मार्फतीनं ती कारवाई होईल। त्याच्यामुळं पोलीस अधीक्षक कार्यालय औरंगाबाद ग्रामीण श्री मनीष कलवनिया साहेब यांच्याकडून मी आपणास विनंती करतो कि अपन शांततेमध्ये असं निवेदन द्यावं। इसी तरह देवगांव रंगारी में भी सभी ताजिरों ने बिला तफरीक मजहब अपने अपने कारोबार सुबह 6 ta दोपहर 11 बजे तक बंद रखे और नूपुर शर्मा के बयान की सख्त मजम्मत करते हुए एक मेमोरेंडम देवगांव रंगारी पुलिस स्टेशन के एपीआई अमोल मोरे के सुपुर्द किया और नूपुर शर्मा व नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। इस वक्त ने ग्राम पंचायत रुकन प्रदीप दिवेकर, आसिफ पठान, कलीम जिया, आफरीदी पठान, अवैस मनियार, सावन मनियार, सादिक चाउश, नबील कुरैशी, सुफियान पठान, इरशाद पठान, रियाज कुरैशी, समीर शाह, बाखिर सैयद और दीगर शामिल थे। इसी ज़िमन में गुज़िश्ता रोज़ दौलताबाद में भी सभी ताजिरों ने अपने कारोबार बंद रखे और नूपुर शर्मा के मुतनाज़ा बयान की शदीद मजम्मत की। उनके खिलाफ ज़ोरदार एहतजाज करते हुए अपने गुस्से का इजहार किया और कहा कि पैगंबर इस्लाम के ख़िलाफ़ इस तरह का कोई भी बयान
वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नुपुर शर्मा को फौरी गिरफ्तार किया जाए, इस मुतालबे पर एक मेमोरेंडम दौलताबाद पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर शिवाजी तावरे के सुपुर्द किया गया। मज़ाहिरीन में सरपंच पवन गायकवाड़, साबिक नायब सरपंच सैयद शेरू, सैयद मतीन, सैयद शफीक, सैयद जमील, अबू तालिब और दौलताबाद की दीगर शख्सियात भी शामिल थीं। सर्वपक्षीय लोकांनी आज या ठिकाणी आंदोलन केलं की हरामखोर नुपुर शर्मा जी आहे तिने घटनाविरोधी हे वक्तव्य केलेलं आहे। जोपर्यंत संविधान निर्माते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान या देशात आहे तोपर्यंत मुस्लिम समाजाची सुरक्षेची जिम्मेदारी ही आमची पण सुद्धा आहे। तिला लवकरात लवकर अटक करून तिच्यावर दौलताबाद पोलीस स्टेशन गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी आम्ही पीआयला करणार आहे। महाराष्ट्र से राज्यसभा इंतखाबात में बीजेपी के 3 उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं, लिहाजा आज भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर जश्न मनाया गया और जोरदार आतिशबाजी करते हुए मिठाइयाँ तकसीम की गईं। नाजरीन, रियासत महाराष्ट्र से राज्यसभा के 6 अरकान के इंतखाब के लिए गुज़िश्ता रोज़ सुबह से शाम 4 बजे तक वोट डाले गए, जिसमें 285 अरकान असम्बली ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। सेशन कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की जानिब से गिरफ्तार शुदा रियासती वज़ीर नवाब मलिक और अनिल देशमुख को इस इलेक्शन में शिरकत के लिए 1 रोज़ की ज़मानत नहीं दी, जिसके सबब ये दोनों उज़रा राज्यसभा इलेक्शन के लिए वोट नहीं डाल पाए। इस इलेक्शन के लिए 3 मेंबरान असम्बली की जानिब से डाले गए वोटों पर बीजेपी ने एतराज़ उठाया। इसी तरह शिवसेना ने भी 2 अरकान की वोटिंग पर ऑब्जेक्शन लिया था, जिसके सबब वोटों की गिनती में ताख़ीर हुई और सुबह नतीजों का ऐलान किया गया। इस इलेक्शन में कांग्रेस का 1, एनसीपी का 1, शिवसेना का 1 और बीजेपी के 3 उम्मीदवार इलेक्शन जीत गए, जिस पर आज शहर में बीजेपी के राब्ता ऑफिस पर अपने उम्मीदवारों की जीत का जश्न मनाया गया। ढोल ताशे बजाए गए, जोरदार आतिशबाजी की गई और एक दूसरे में मिठाइयाँ भी तकसीम की गईं। संभाजीनगरमधील सर्व कार्यकर्ते, पदाधिकारी, नेते तसेच संभाजीनगरमधले सर्व नागरिक आजचा जल्लोष काल 5:30 वाजेपासून जल्लोष साजरा करतायत तर आतापर्यंत जल्लोष साजरा करतायत। म्हणून मी सांगितलं काय बघतो रावत्या रागानं, अरे फडणवीस सारख्या बाजी मारली वाघानं, एवढं आज मला सूचित करायचंय। फडणवीस शेवटी बाप ठरले आणि म्हणून तुम्ही लाचार आहात। देवगांव रंगारी के कम जमीन रखने वाले किसानों में मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़, बीजेपी यूनिट कन्नड़ और ग्रीन ग्लोब फाउंडेशन की जानिब से बीज तकसीम किए गए। इस ज़िमन में एक तकरीब संत सावता मंगल कार्यालय में मुनक़िद की गई, जहां रियासत महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर कमिश्नर धीरज कुमार, ग्रीन ग्लोबल फाउंडेशन के दरक और हर्षवर्धन भागवत कराड़ के हाथों किसानों में बीज तकसीम किए गए। इस मौके पर एग्रीकल्चर कमिश्नर डॉक्टर संजय गौहाने, संजय खम्बायत और हर्षवर्धन कराड़ ने हाजरीन की रहनुमाई की और फसल की पैदावार में इजाफा करने के गुर सिखाए। इन लोगों ने किसानों को मशवरा दिया कि बेहतर बरसात होने के बाद ही बोआई की जाए। इस मौके पर जिला परिषद रुकन किशोर पवार, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर तुकाराम मोटे, जाधव उत्तमराव राठौड़, रमेश जाधव, तालुका सेक्रेटरी किशोर दिवेकर, ललित पी सुरासे, नितिन भांडौलदार, सुनील गौली, कालू कुरैशी, गुफरान कुरैशी, बाड़ू रावते और दीगर किसान बड़ी तादाद में मौजूद थे। इसी तरह तालुका कन्नड़ के मौजे जेऊर में मौजूद हनुमान मंदिर में भी एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया और कम ज़मीन रखने वाले किसानों में मुफ्त बीज तकसीम किए गए और उनकी रहनुमाई की गई। डॉक्टर भागवत कराड साहेब जे आज आपल्या देशाचे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री आहेत, त्यांनी आपल्या कन्नड तालुक्यासाठी नव्हे तर संपूर्ण संभाजीनगर ग्रामीण भागामध्ये शेतकऱ्यांना मदत मिळावी, आपल्या बळीराजाला मदत मिळावी म्हणून त्यांना मोफत बियाणे वाटपचा कार्यक्रम आजपासून सुरू केला है। वबाई अमराज फैलाने वाले जरासीम का मानसून से पहले खात्मा करने के लिए शुरू की गई मुहिम के तहत आज जोन नंबर 4 की हदूद में 4392 मकानात का सर्वे किया गया और मुख्तलिफ मकामात पर अबेटिंग करते हुए जरासीम कश दवाओं का भी छिड़काव किया गया। ये इत्तला म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। डेंगू, चिकनगुनिया के अलावा दीगर वबाई अमराज और मलेरिया पर काबू पाने की गर्ज से मानसून से पहले सारे शहर में खुसूसी मुहिम चलाने की हिदायत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने हेल्थ इंतजामिया को दे रखी है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज जोन नंबर 1 की हदूद में ये मुहिम चलाई गई और आज जोन नंबर 4 की हदूद में टीवी सेंटर से इस मुहिम का आगाज किया गया। म्यूनिसिपल ज़राए के मुताबिक जोन नंबर 4, 5 और 6 के मलेरिया मुलाजमीन मुश्तरका तौर पर यह मुहिम चलाएंगे, जिसके तहत आज सुदर्शन नगर और चेतना नगर में हाई रिस्क एरियाज में कार्रवाई की गई। इस मुहिम के तहत 4392 मकानात का सर्वे किया गया और 8995 पानी के कंटेनर्स का मुआयना किया गया।
जिनमें से 75 कंटेनर्स में मच्छर पैदा करने वाले जरासीम की अलाइयाँ पाई गईं, जिनमें से 46 कंटेनर्स का पानी खाली करवाया गया, 321 घरों में जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया गया, 5,514 मकामात पर अबेटिंग की गई और शहरियान में बेदारी पैदा करने के लिए उनमें लीफलेट्स तकसीम किए गए, मुख्तलिफ मकामात पर स्टिकर्स चिपकाए गए। इस मौके पर साबिक कारपोरेटर किशोर नागरे, मलेरिया ऑफिसर डॉक्टर अर्चना राणे, जोनल चीफ सुपरवाइजर विलास बघड़ाने, केबी मोरे, जोनल सुपरवाइजर औचित मोरे, दिलीप राठौड़, नंदू झाड़गे, हरसूल हेल्थ सेंटर के एमपीडब्ल्यू बोराड़े, श्रीपाद सूबेदार और मलेरिया मुलाजमीन मौजूद थे। शाह मियां बाबा मछली मार एसोसिएशन के एक वफ्द ने फुलमरी के तहसीलदार से मुलाकात की और उनसे मुतालबा किया कि रांजनगांव फुलमरी के तालाब में गैर कानूनी तरीके से खोदे जा रहे कुएं का तामीरी काम फौरी बंद करवाया जाए। इस मुतालबे पर एक मेमोरेंडम भी उनके सुपुर्द किया गया। वफ्द में शामिल अफराद ने इल्ज़ाम लगाया कि तालुका फुलमरी में कई मकामात पर तालाबों और नदियों के किनारे लोग गैर कानूनी तरीके से कुएं तामीर कर रहे हैं, मगर मुताल्लिका इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो नहीं देता। इसी तरह का एक कुआं तालुका फुलमरी के रांजनगांव के पाझर तालाब में भी खोदा जा रहा है। शाह मियां बाबा मछली मार एसोसिएशन के अराकीन का कहना है कि उन लोगों का गुजारा नदियों और तालाबों से निकाली जाने वाली मछलियों से ही होता है, जिसके लिए रात बेरात उन्हें मछलियां पकड़ने तालाब में उतरना पड़ता है, मगर वहां खोदे जा रहे गैर कानूनी कुओं पर लगाई जाने वाली इलेक्ट्रिक मोटर्स के सबब उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। कुएं के सबब वो लोग हादसात का शिकार हो सकते हैं। जब इन लोगों ने कुआं खोदने वालों को इस काम से रोकने की कोशिश की तो उन लोगों को जान से मारने की धमकियां दी जाने लगी। उन्हें ये भी धमकियां दी जा रही हैं कि उन लोगों को मछलियां पकड़ने नहीं दिया जाएगा, उनका रास्ता बंद कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से मच्छरों में खौफ व हिरास का माहौल है। लिहाजा उनके साथ इंसाफ किया जाए और कुएं का तामीरी काम फौरी रुकवाया जाए। इस ज़िमन में तहसीलदार के अलावा तलाठी और वड़ौद बाज़ार पुलिस को भी मेमोरेंडम दिए गए। अनाज की कालाबाजारी के लिए 30 टन गैर कानूनी तरीके से कर्नाटक से गुजरात ले जाने वाले ट्रक को महसूल व पुलिस मुलाजमीन ने जब्त कर लिया। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक नांदेड़ हैदराबाद स्टेट हाईवे पर मौजे कुंटूर से करीब रियासत कर्नाटक के रायचूर नामी मकाम से बिल्टी के बगैर गैर कानूनी तरीके से चावल का एक बड़ा स्टॉक ट्रक के जरिए गुजरात ले जाया जा रहा था, जिस पर नायगांव के रेवेन्यू अफसरान और पुलिस महकमे की जानिब से मुश्तरका कार्रवाई की गई और इस ट्रक को रोककर ड्राइवर से कागजात तलब किए गए, मगर उसके पास गाड़ी में लदी चावल की बोरियों से मुतालिक एक भी कानूनी दस्तावेज मौजूद नहीं था, जिस पर सर्कल ऑफिसर डीडी कलकेकर ने ट्रक का पंचनामा किया और ट्रक कुंटूर पुलिस के कब्जे में दे दिया, जिसमें 30 टन चावल गुजरात ले जाया जा रहा था। गुज़िश्ता रोज़ MIM की जानिब से डिवीजनल कमिश्नरेट पर पुरअमन तरीके से जारी एहतजाज को नुकसान पहुँचाने की गर्ज से उस एहतजाज में शामिल होने वाले 150 या 200 अफराद के खिलाफ बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ बाद नमाज जुमा MIM की जानिब से तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुर्तकिब नुपुर शर्मा की मजम्मत में डिवीजनल कमिश्नरेट पर एहतजाज जारी था कि अचानक 50 से 60 अफराद मोटरसाइकिलों पर ट्रिपल सीट बैठकर वहां पहुंचे। उनके साथ कुछ अफराद पैदल चलते हुए भी मुजाहरे में शामिल हो गए और इन नामालूम अशरार ने इस पुरअमन मुजाहरे को सबूताज करने की कोशिश की। उन लोगों ने पुलिस अफसरान के साथ भी बहस व तकरार की और उनके साथ धक्का बुक्की करते हुए पुलिस कमिश्नर के अहकामात की खिलाफ वर्जी की। लिहाजा उनके खिलाफ बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के डिप्टी इंस्पेक्टर बोड़खे की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। शराब के लिए पैसे न देने पर 2 अफराद ने एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी, जिसकी शिकायत मुतासरा शख्स ने क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है। पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक अजहरुद्दीन कलीम खाजी ने क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है कि गुज़िश्ता शाम 6 बजे के करीब वो पुराना मोंढा में मौजूद समित्र ट्रांसपोर्ट दफ्तर के करीब सड़क के किनारे खड़े थे कि उनके 2 शनासाई शिवा चावरिया और अक्षय चावरिया वहां पहुंच गए और उनसे शराब के लिए पैसे मांगने लगे। जब खाजी ने उन्हें बताया कि उनके पास पैसे नहीं हैं तो वो दोनों आग बगौला हो गए और अजहरुद्दीन कलीम खाजी को गालियां देते हुए उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। पहले तो वो लोग अजहर पर मुक्के बरसाते रहे, उसके बाद लकड़ी और पत्थर से भी उन पर वार किया, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गए। इन हमलावरों ने अजहरुद्दीन को जान से मारने की भी धमकी दी। अजहरुद्दीन की शिकायत पर पुलिस ने शिवा चावरिया और अक्षय चावरिया के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
اپنے سالے کی بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کا معاملہ شہر میں منظر عام پر آیا ہے۔ متاثرہ خاتون کی شکایت پر نندوئی کے خلاف کرانتی چوک پولیس اسٹیشن میں کیس درج کر لیا گیا ہے۔ فریادی خاتون نے اپنی شکایت میں پولیس کو بتایا کہ اس کا نندوئی شراب کا عادی ہے، جس کی وجہ سے اس کی نند اور نندوئی کے درمیان جھگڑا جاری ہے۔ رات میں جب فریادی خاتون اکیلی تھی تو اس کا نندوئی گھر میں داخل ہو گیا اور دروازے کی کنڈی لگا کر اپنے بشرٹ کے بٹن کھولے اور فریادی خاتون کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس پر بری نظر ڈالی۔ کسی طرح وہ اپنے نندوئی کے شکنجے سے آزاد ہوئی اور کرانتی چوک پولیس اسٹیشن پہنچ کر اپنے نندوئی کے خلاف چھیڑ چھاڑ کی شکایت درج کروائی، جس پر کرانتی چوک پولیس اسٹیشن نے بلحواس نندوئی کے خلاف کیس درج کر لیا ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ ضلع پریشد و پنچایت سمیتی انتخابات کے لیے تشکیل کردہ بلاکس اور سرکلز کے خاکوں پر موصول ہوئے الیکشن انتظامیہ کو جملہ 159 اعتراضات۔ 16 جون کو ڈویژنل کمشنریٹ میں ہوگی ہیئرنگ۔ آئندہ 2 سال کے دوران 4 مراحل میں مکمل کیا جائے گا سفاری پارک پروجیکٹ۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے لیا کاموں کا جائزہ اور متعلقہ افسران کو دی ضروری ہدایت۔ گستاخ رسول نپور شرما اور نوین جندل کی مذمت میں گزشتہ روز دیہی علاقوں میں بھی تاجروں نے بند رکھے اپنے کاروبار۔ پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی گرفتاری کے مطالبے پر متعلقہ پولیس اسٹیشنز کو دیے گئے میمورنڈم۔ اور ریاست مہاراشٹر سے راجیہ سبھا کے لیے بی جے پی کے 3 امیدوار منتخب ہونے پر شہر میں منایا گیا جشن، جم کر کی گئی آتش بازی اور تقسیم کی گئی مٹھائیاں۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔